شکر ہے کہ خدا نے ہمیں تمام اعضاء جو ہمارے ہیں وہ بحال رکھے ہیں. تو آج جو کلام آپ کے سامنے شیئر کیا جائے گا، آج کلام انگلش اردو ہے. آج پاسٹر کاظم صاحب انگلش میں کلام کریں گے اور اس کی ٹرانسلیشن میں کروں گا. تو ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے یہ، تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ پلیز ہمیں معاف کیجئے گا یہ کلام شیئر کرتے ہوئے. لیکن ہم خداوند کی حضوری میں پوری کوشش کریں گے کہ کلام کی ٹرانسلیشن اور کلام بالکل آپ کے سامنے خالص جیسے کلام ہے ویسے ہی آپ تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہ خادموں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ جیسا کلام ہے ویسے کلیسیا کو شیئر کرنا چاہیے، ویسی باتیں شیئر کرنی چاہیے جیسا خالص خدا کا کلام ہے. اور یہ وہ خالص کلام ہے جو سونے چاندی سے زیادہ قیمتی، خالص ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. اور یہ دیکھیں بڑی اس میں بات لکھی ہے کہ خداوند میں شکر کرتا ہوں کیونکہ تو نے اپنے کلام کے وسیلہ سے مجھے زندہ کیا. کیسی بات ہے کہ خدا کے کلام سے انسان زندہ ہو جاتے ہیں. ہاللیلویہ. خدا کے کلام سے انسان زندہ ہو جاتے ہیں. یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟ تو پھر تالیاں ہونی چاہیے. ہاللیلویہ. انہی تالیوں میں ہم دعوت دیتے ہیں پاسٹر قاسم صاحب کو. آپ سب کی زوردار تالیوں میں. ہاللیلویہ. خداوند کی تمجید ہو. ہاللیلویہ. خداوند کی تمجید ہو. First of all, I request to all those people who is watching to me on Facebook and YouTube, please follow my Facebook ID and YouTube channels. اور سب سے پہلے میں یہاں پر درخواست کرتا ہوں جتنے لوگ مجھے یہاں پر یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اس کو آپ فالو کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. After that, I would like to tell you that I'm speaking in English to you. اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آج انگلش میں آپ سے بات کریں گے، کلام شیئر کریں گے. I'm not going to make efficiency to myself that I can speak English. میں یہاں پر کوئی اپنی بڑھائی کے لیے یا اپنی ایفیشنسی کے لیے، چلاکی کے لیے آپ سے انگلش میں بات نہیں کرنا چاہتا. But it needs time. یہ وقت کی ضرورت ہے. Because our program is special program today. اور آج یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ اسپیشلی ہے، خاص Because ہے. this program is going to all over the country. اور آج کا یہ پروگرام بہت سارے ممالک میں دیکھا جا رہا They ہے. are not understand our language, Urdu. اور وہ لوگ یہ اردو کو نہیں سمجھتے. Therefore, I will speak in English to you and Pastor Imran Bhatti will translate into Urdu. آج میں انگلش میں آپ سے بات کروں گا اور پاسٹر عمران کے میں یہاں پر ٹرانسلیٹ کروں گا، اردو میں ترجمہ کروں گا. Hallelujah. خداوند کی تمجید ہو. Today's my topic is lion poor person. اور آج میرا عنوان ہے لکیر کے فقیر. We see in our society that everybody as a human being is a lion poor person. اور اگر ہم معاشرے کی طرف دیکھیں تو ہمیں بہت سارے لوگ لکیر کے فقیر نظر آتے ہیں. Wife is lion poor about her husband. اور بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے متعلق، اپنے شوہر کے متعلق لکیر کے فقیر نظر In the آتی ہے. same way, husband is lion poor about his wife. اور اسی طرح شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے متعلق لکیر کا فقیر نظر آتا ہے. Brothers are lion poor about their sisters. اور اسی طرح بھائی جو ہے وہ بہنوں کے متعلق لکیر کے فقیر نظر In آتے the ہیں. same way, sisters are lion poor with brothers. اور اسی طرح بہنیں جو ہیں بھائیوں کے ساتھ لکیر کے فقیر نظر آتی ہیں. Sons are lion poor about the mother. اور جو بیٹے ہیں وہ اپنی ماؤں کے لیے لکیر کے فقیر بنتے In ہیں. the same way, mothers are also lion poor about their اور sons. اسی طرح مائیں جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کے متعلق لکیر کے فقیر بنتے ہیں. Pastors are also lion poor about the church member. اور جو پاسٹر ہے، خدا کا خادم ہے، وہ کلیسیا کے متعلق لکیر کا فقیر بنتا ہے. Church member are also lion poor about the pastor. اور کلیسیا یعنی چرچ ممبرز جو ہیں وہ پاسٹر کے متعلق لکیر کے فقیر نظر آتے We ہیں. believe quickly someone. اور ہم جلدی سے اعتبار کر لیتے ہیں، کانوں کے کچے ہوتے ہیں. So these examples were from our society. اور یہ میں نے آپ کو مثالیں جو ہیں معاشرے سے دی ہیں. Now we see from the Bible. اور اب ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے. We are also lion poor persons about our faith. اور ہم اپنے ایمان کے متعلق بھی لکیر کے فقیر نظر آتے ہیں. Hallelujah. خداوند کی تمجید ہو. First of all, we will see from the first page of the Bible. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بائبل مقدس کا پہلا صفحہ. Brother came here with Bibles. کتنے لوگوں کے پاس بائبل ہے؟ Would you like to show me?
क्या आप ज़ाहिर करवा सकते हैं जिनके हाथ में बाइबल है? Okay. We see the first page of the Bible. हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस का पहला सफ़ा। What is written on the first page of the Bible? पहले सफ़े पर क्या लिखा हुआ है? Anybody can tell me from the female or male side? क्या ख़वातीन में से या मर्दों में से कोई बता सकता है पहले सफ़े पर क्या लिखा हुआ है? Old and New Testament. Clap him for this, auntie. जोरदार तालियां जितनी जाएंगे। पुराना और नया अहदनामा। Old and New Testament. पुराना और नया अहदनामा। So, would you like to tell me how many testament we have in our Bible? क्या कोई बताना पसंद करेगा कि बाइबल मुकद्दस में कितने अहदनामे हैं? From the female or male side? ख़वातीन या मर्दों में से? Two. So, please clap him for this sister. जोरदार तालियां बजाएंगे। Sister told me that we have two testament in our Bible, but I will explain it. यहाँ पर बैठे ख़वातीन की तरफ से बताया गया कि बाइबल मुकद्दस में दो अहदनामे हैं, लेकिन मैं जाहिर करूंगा आप पर कि ये एक है। Bible have one testament. बाइबल मुकद्दस में एक अहदनामा है, But that have two parts. लेकिन इसके हिस्से दो हैं। For example, मिसाल के तौर पर these are two pages. ये दो सफ़े हैं। Suppose these are two pages. तसव्वुर कीजिए These are two pages. ये दो सफ़े हैं। These are my speech pages. ये मेरा लेक्चर का सफ़ा है, But I have one lecture. लेकिन मेरे पास एक लेक्चर है, But on two pages. लेकिन सफ़े दो हैं। So you think in yourself that I have two speeches? क्या आप यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर दो तकरीरें करने आया हूँ? No, I have one speech. नहीं, मैं सिर्फ एक तकरीर, एक मजमून लेकर आया But I हूँ, have two pages लेकिन मेरे पास सफ़े दो हैं for one speech. और तकरीर एक है। Hallelujah. खुदावंद की तमजीद हो। One example I will give you more. मैं एक और मिसाल आपको देना चाहता हूँ। We see it, Matthew, Gospel of Matthew, chapter 5, verse 17. मैं मिसाल दूंगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील Chapter 5, verse 17. और उसका 5 बाब और उसकी आयत नंबर 17 में। It is written in the Bible. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है। I will read complete verse, then you read. Don't think that I came to destroy the law or the prophet. I didn't come to destroy, but to fulfill. ये ना समझो कि मैं तुरैत या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूँ। मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। Jesus said, I repeat it again. Jesus said, don't think that I came to destroy the law or prophet. I didn't come to destroy, but to fulfill. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये ना समझो कि मैं तुरैत ये नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूँ। मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। It means that Old Testament was uncompleted. इसका मतलब है कि पुराना अहदनामा जो वो मुकम्मल नहीं था। Jesus came here in the world to complete that. और खुदावंद यीशु मसीह आए और उसको पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We will see from the Bible one more example. हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से एक और मिसाल। I want to go with you to the Gethsemane. मैं आपको अपने साथ गethsemane बाग में लेकर जाना चाहता। कोई जाना चाहता है? गethsemane बाग किसी ने देखा है? हालेलुया, देखा है आपने गethsemane बाग? आजकल तो लोग जा रहे हैं वहाँ पर टूर के लिए, गethsemane बाग भी जाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की कब्र है वहाँ पर भी ज़ियारत करते हैं और मुकद्दस पहाड़ों की सैर भी करते हैं। तो खुदा की ज़रूरी में जब कहा जाए कि आप अमेरिका जाना चाहते तो हाथ चुप हो जाया करो, कोई पता नहीं किससे टाइम वीज़ा लग सकता। हालेलुया। तो आप जाना चाहते हैं गethsemane बाग में? चलो जी आए, चलते हैं जी पास। We see to Jesus in Gethsemane. हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह को गethsemane बाग में। He is praying in Gethsemane. खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं गethsemane बाग में। But he is praying. Gospel of Matthew, chapter 26, verse 37, verse 39. Gospel of Matthew, chapter 27, verse 39. मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और 39वीं आयत। It is written in the Bible, he went forward a little, fell on the face and prayed, saying,
My Father, if it is possible, let this cup pass away from me. Nevertheless, not that I desire, but what you desire. پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو، آمین۔ Why Jesus said that remove this cup from me? کیوں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے؟ Is he was scared from the death? کیا خداوند یسوع مسیح موت سے ڈر گئے؟ Think in yourself. Why Jesus said this? سوچئے اس بات کو کہ کیوں خداوند یسوع مسیح ڈر گئے؟ Hallelujah. خداوند کی تمجید ہو، Praise the Lord. خداوند کی ستائش ہو۔ Jesus was not scared from death. خداوند یسوع مسیح موت سے ہرگز نہیں ڈرے۔ We see in Gospel of Matthew chapter 4, David was saying to Jesus, see this all over the universe, it is mine. اور اگر ہم مقدس متی اور اس کا 4 باب اس میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے جب یہ خداوند یسوع مسیح کی آزمائش ہوئی تو شیطان نے کہا کہ تو یہ ساری شان و شوکت جو دیکھتا ہے یہ ساری میری ہے۔ Jesus was in very difficult physical condition. اور خداوند یسوع مسیح جان کرنے کی حالت میں تھے۔ He said to his father that remove this cup from me. اور اس نے کہا کہ یہ پیالہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ His disciples was slept. اور شاگرد جو ہیں وہ سو گئے ہیں۔ He said to them that raise and pray, raise and pray, raise and pray. اور خداوند یسوع مسیح بار بار انہیں کہہ رہے ہیں جاگو اور دعا کرو، جاگو اور دعا کرو۔ But they slept again and again, again and again. لیکن وہ بار بار سو رہے ہیں، بار بار سو رہے ہیں۔ Then Jesus an angel appears from the heaven. اور خداوند یسوع مسیح نے ایک آسمان سے فرشتہ اترتا ہوا دیکھا۔ He enforcement him. اور وہ انہیں تقویت دیتا تھا۔ He enforcement him. You know what is enforcement? اور آپ جانتے ہیں کہ تقویت کیا ہوتا ہے؟ Hallelujah. خداوند کی تمجید ہو۔ So Jesus was successful in his mission. خداوند یسوع مسیح اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ Devils did not need to go to the cross for Jesus. اور جو شیطان تھا وہ وہاں تک نہیں جانے دینا چاہتا تھا یسوع مسیح کو صلیب پر۔ So Jesus successful to go to the cross. لیکن خداوند یسوع مسیح کامیاب ہوئے اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں۔ Devils knew that if Jesus have arrived to the cross, then my ruling will be finished on this world. اور شیطان جانتا تھا کہ اگر خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گئے تو میں نے جو کہا تھا کہ یہ ساری شان و شوکت میری ہے، یہ سارا اختیار مجھ سے ختم ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ And Jesus successful in his mission. اور خداوند یسوع مسیح اس مقصد میں کامیاب ہوئے کیونکہ یسوع نے کہا کہ زندہ ہو کر کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے ساتھ رہیے، کل اختیار میرے اور آپ کے یسوع کے پاس ہے۔ زوردار تالیاں۔ But we are lying pours about this matter. لیکن ہم اس ٹاپک میں، اس مضمون کے بھی، اس بات کے بھی لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں۔ We think in ourselves that Jesus was scared from death. اور ہم اکثر اوقات یا دوسرے اقوام کے لوگ جو سوچتے ہیں کہ شاید یہ دعا اس لیے کی گئی کہ وہ موت سے ڈر گئے تھے۔ We are also lying for a person about this matter. اور ہمارے کچھ بہن بھائی ہیں وہ بھی اس بات کے لیے، اس بات میں لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ Hallelujah. خداوند کی تمجید ہو۔ It's time to need. یہ وقت کی ضرورت ہے۔ Hallelujah. خداوند کی تمجید ہو۔ God bless you. خداوند آپ سب کو برکت دے۔ زوردار تالیاں خداوند کی جلال کے لیے بتا دیجیے۔ یہ ہمارا خداوند، ہمارا بادشاہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور اس نے آسمان اور زمین کا کل اختیار اپنے پاس لے لیا۔ اتھارٹی، اختیار خداوند خدا کے پاس ہے۔ اس نے ابلیس کے اختیار کو ختم کر دیا۔ آج ہم لوگ ڈر جاتے ہیں ابلیس سے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی سی اگر ہم اکثر بات دیکھیں تو جاتے ہیں جب گھرانوں میں تو لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں لکیر کے فقیر نہیں بننا، ہمیں خداوند یسوع مسیح پر پورا توکل، پورا ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مرا، دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے میرے ساتھ رہی۔ ابھی بہت سارے خاموش ہیں۔ I want to say something more. I want to say something more. میں کچھ اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔
someone says something wrong about his sister, अगर कोई किसी को उसकी बहन के बारे में कोई गलत बता दे, he came home, वो घर में आता है took the stick और छड़ी उठाता and beat है her. और मारना शुरू कर I देता didn't है। research for this. ये Didn't research for this. और बगैर तफ्तीश के वो मारना शुरू कर देता है And kill her. और कत्ल कर देता है। And admit in the court that this was name of honor. और जब केस अदालत में चलता है तो वो कहता है कि मैंने गैरत के नाम पर कत्ल किया है। Someone says something wrong about his wife. अगर कोई किसी मर्द को उसकी बीवी के बारे में गलत बता दे, He came home, वो घर में आता है, took the stick और छड़ी उठाता and है beat her. और मारना शुरू कर देता है। She cried, "Why you beat me? Listen me, listen me." वो रोती जलाती रहती है कि मेरी सुनो, But he don't listen him. वो उसकी नहीं सुनता Finally he divorced her. और आखिर में वो उसको तलाक दे देता है। Why he divorced her? वो क्यों उसे तलाक देता है? Because he don't know about Jesus. और क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं He जानता। don't know about Jesus' teaching. वो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के बारे में He नहीं don't know जानता। about the word of God. वो खुदा के कलाम के बारे में नहीं जानता। We don't know line poor person. वो नहीं जानता कि मैं लकीर का फकीर बन गया हूँ। Hallelujah. खुदावंद की तमजीद हो। Praise. जोरदार तालियां बजाइए। अब पास्टर साहब ने माशरे में से और अपने फेथ में से हमें बातें बताई कि हमें लकीर के फकीर नहीं बनना, बल्कि अक्सर औकात कोई पादरी गलत मैसेज भी सुना देना तो ऐसे कहना ओ पादरी दे है गल के कलाम भी नहीं देखना हमने कि कलाम क्या कहता है। लकीर के फकीर हम बन जाते हैं। तो हमें कलाम को फॉलो करना है, खुदा के कलाम को फॉलो करना है और माशरे में भी हमें जागते रहना है। खुदा यीशु बार बार कहते रहे जागते और दुआ करते रहो। अगर कोई किसी के बहन के बारे में गलत बता दे तो जल्दी से कानों के कच्चे नहीं बनना, लकीर के फकीर नहीं बनना, बल्कि खुदावंद की तालीम को जानना पहचानना कि बगैर तफ्तीश किए किसी पर हम उंगली भी नहीं उठा सकते, इल्जाम भी नहीं लगा सकते, उसको बात भी नहीं कर सकते हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से किस किस को बरकत मिली और हमारी कोशिश से किन किन को बरकत मिली। अभी थोड़े हाथ हैं ऊपर, बहुत सारे जोरदार तालियां बजाइए। और हम ईमान रखते हैं कि जो वॉच कर रहे हैं लाइव हमें फेसबुक पर और हमने खास तौर पर जो नाइजीरिया आइमा मिनिस्ट्री के लिए ये मैसेज छोड़ा है, हम खुदा आपको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे। अगर कोई बीमार है, परेशान है तो फिर बीमारी वाली जगह पर हाथ रखेंगे और मेरे दुर्कात से पास्टर काज़िम साहब आपके पास आएंगे। आप अपनी जगह पर बैठेंगे और मेरा ईमान है कि आप जहां पर बैठे हैं आपके दरमियान यीशु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अपने दरमियान यीशु को महसूस कीजिए। दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, दुआ करते हैं खुदा से। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, खुदा का मसा यहाँ पर ठहरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शिफा देने के लिए हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद हर वक्त हमारे साथ रहता है, लेकिन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तमजीद हो। साथ रहता है। खुदावंद मैं तेरी बेटी को हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। रूह कुदस की आग 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 यीशु मसीह के नाम से आग आए। हर किस्म की बीमारियां तेरे यीशु नाम से। और रे बेटे के रे बे आज आपकी बीमारियां जा रही हैं। अपने बदन को चेक कीजिए। सारी बीमारी निकल रही है यीशु के नाम से। सारी बीमारी जा रही है यीशु के नाम से। आपके दिल की प्रॉब्लम खत्म हो रही है। आप गवाही देंगे। हालेलुया। आपकी टांगों की दर्द जा रही है। आपकी मैदे की दर्द जा रही है, जा रही है, जा रही है। आपकी बीमारियां जा रही हैं, कमजोर क्या जा रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका बदन हल्का हो रहा, देखिए, चेक कीजिए। हालेलुया, यीशु आपको शिफा दे रहे हैं। यीशु ने आपको शिफा दे दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
रोबोटो को रोबोटो को हालेलुया हालेलुया दुआ कीजिए दुआ कीजिए दुआ कीजिए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देख नहीं सकता है तो किसी को इब्लीस की कैद में देख नहीं सकता है तू अपने पाक रूह की हालेलुया हालेलुया किसी कुत्तों को जलाने की तमाम गले की बीमारियों यीशु के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं छोड़ो इन जिस्मों को छोड़ो इन गलों को छोड़ो इन जिंदगियों को तमाम नापाकी की तस्वीरों तुम्हें हुक्म देते हैं यीशु के नाम से छोड़ो इनको खुदा बाप खुदा बेटा खुदा बाप रूह कुदस खुदा की कुदरत आज आपकी जिंदगी में काम कर रही है आंखों की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहे ज़हन की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे दिल की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे पट्टों की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे जोड़ों के दर्दों की बीमारियां यीशु के नाम से जाए हालेलुया और पेट की दर्दें और टेढ़ी उंगलियां यीशु मसीह के नाम से रिमूव हो जाए शिफा पा जाए और तेरे लोग आज खुश होकर तेरे दर से जाए जोलियां भर कर तेरे दर से जाए हालेलुया इन नेम ऑफ जीसस हालेलुया खुदावंद तेरा जलाल हो ये लोग तेरे नाम की गवाही दें खुदा क्योंकि तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है से आला है तमाम पेट की बीमारियां जा चुकी हैं दर्द तकलीफें जा चुकी हैं हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आए दोनों हाथों को उठाकर शुक्रगुजारी कीजिए खुदा बाप हम बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आज इसी इंकसारी हलीमी फरोतनी के साथ खुदा बाप हम तेरी तमजीद करते हैं बाप यीशु के नाम से बरकत दीजिए बाप यीशु के नाम से ब्लेस कीजिए ताकि तेरे नौ लोग गवाही दें हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हाथों को आसमान की तरफ उठाकर तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं खुदा तू खुदा जलाल का बादशाह है हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम से मांगता है आमीन आमीन हालेलुया 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 आपकी जिंदगी में अजीब